te šutne. Zakrlaj ovu drugu stranu. I tu, a jabak. Ne, se nebojte kod da ništa. Još malo, još mora. Još mora. To je klin. Vrati se nazad. Mora još. Daj izvadi ove terapone van i krap zabij ovdje i da je napnemo, da je dobijemo. Nema da. To je meni. Ajde, udavi se uveć. Ajde. Neće dalje. Evo. Neće ti dalje. Ajde. Sad je lagano vraćanje. To je tako. Ove. Recimo sad na naslov, druga djeca bi plakala, a njih dva se igra. To je slobodno kako. Daj drugi, ovaj upukali ovaj. Miško, daj drugi upukali ovaj. Daj vrat nazad pa će biti ovo. Pero digni se ako Emil bude gledal to na televiziji, je Ne snima on mene. On mene ne snima. Ja ga snima snima. Bio sam satovi nešto vrijeme. Gore. Sa Ličkom i Jotom. Kada zbio, kako to ja nisam? Ne, rekao ti. A jesam, pa do jučer. Jučer? Da, evo jučer idete. Znaš koliko sam predvorio u Drage? Iz Drage, ne ova gore. 150 trupa na kuglu, a ima ih samo više. I to ne jelovi, nego samo ova listopad. Da. Još je ostalo nešto, barem 50 metara. I šta danas biti? Metari. Ne ide, nije mi što danas bude. Nije. Danas je prema Grešatu pričaju te putne prijelaze. Grešatu, ali pa prema vama. Ne znam, malo sada. Čije uniforme imaju? No, neke sjemove crne nekakve. Putinove. Razne. Ne vajte. Zna se koji jedini spominje Partizane. Zdravo, šamar uče na razredu, osnovne škole. Baš su jednjavi kalupi. Onda nije balica ugrađena prošla. Dobro da su bili u rijeki, jučer da su sve skidali. Možda se s tim pali. Kovanek dovedu, Elvanek dovede. Mehanika dovede kad radi motori skidali. Nije upušao ljudno. Na moru. Mora. To je ovo. Djeto ovo dojka da je ništa, ako dojka ne juri, pa se digne, a ovo ne mora. A te moći metati. Šta je slomio? Slomio nosače. Ili smotao ne šarafa dva. Oni malo je odbili sa strane. Ma ne. Opet se naplatili ovi koji radi. Balizi. O svoj kamion u Glanca, ovdje nama zlo priživa.
kolica. Da ovo dobro. Aha, ali morat ćeš i kolica pa ćemo naraviti. Još kolica. Naravno. Još malo kolica. Dobro, ajmo sad. Treba centimetra. Može. Ko je? Ma sam previše vidno, divano neko.